Guys, di aday mi karon sa galingan kay nagpagaling mi og humay, amo na lamang gipagaling agamo ang humay tanan guys. Kay nang mahal na kayo ang krudo, izawat tala makatipid-tipid pud ba kay lisod ra ba kaayo mangita og kwarta. Mao nga amo na lamang gipagaling tanan nagamong humay, duha mi kabalikan ani guys. Unya mao ni ang pagaling guys. Puwa man nini among humay na usab ag izahang color guys kay gihugtan ag makina pero ning reklamo man ko ing ani guys nga dili niya hugtan kay aron nga mapuwa-puwa pod ag humay kay lami man jud kayo kanon humay nga puwa guys na obligar nga kong bunso kay dili man sa mukaon og humay nga puwa kay dili kuno bugas pero karon ning kaon na siya kay no choice naman siya guys kay og dili siya mukaon ay magutuman man siya kay wala man mi bugas nga puti. Pula man tanan nagamo ang humay guys kay pula man nagamo ang gitanom mao nga pula tanan amo ang bugas ron panahon na unsa man ni guys agamo ang dala nga unom ka sako guys ag unom ka sako nga ato ang gipagaling guys mulimpyo siya og tulo ka sako guys dako-dako na jud ta kaayo og masiba makahurot tag sa kabuan o sa kasako so naadzoy tulo ka buwan atong konsumo sa ato ang tulo ka sako guys makatipid-tipid jud labi na karon nga grabing inita unsa grabing mahala gasolina unsa mao ni guys di ay ang pagaling sa humay o ingani ang style. Pero ang dito lagi sa Manila guys no dito sa Tarlac nakakita ko magpagaling sila inigaling lagi guys kay wala lagi bugto ag humay dili jud ka kakita og naay dugmok pero dinhi kay dugmok man naghumay guys nga imong ipagaling so ibig sabihin kaning ilhang galingan guys murag lumang modelo ni siya naadzoy kuan kanang bag-o nga modelo nga galingan karon nga igora panita naghumay og dili maunsa mao nga kuan siguro ni daghan siyang dugmok guys ba unza kining puwa murag lisod pud ni siya kaazo kuanon kay gaming daghan pa mang tipasi nga mahabilin guys pero sige nalaman basta kay nagaling o nya matan-aw ta guys sa ato ang gigaling dili man siya ilhan nga puwa guys kay mura man siya puti puwa siya dizo og gamay na ang ato ang humay nga puwa nahimo na siyang puti pero okay ra guys kay gipa kuanan man gipahugtan man kay aron nga dili siya kaazo puwa kay og puwa pod siya kaazo guys kay mura pod siya kasap kay nakapagaling naman mi ag unang pagaling namo guys tag 250 pa ag kilo karon pagbalik namo pagkaugma ra gani tag 350 na ag kilo ning taas na mahal na kaazo tungod ko na pod ni sa kuan sa pagtaas sa mga gasolina sa diesel man nini ang galingan diesel. Mazon tapod guys ba og naay bag-o nga kuan nga kanang bag-o nga galingan nga moabot dinhi sa Bohol no kanang inigaling nga di mga dugmok ag humay. Unsa guys kani kuno nga magipagaling niingon ang kuan ngani nga madaot kuno ni kay og dugay kuno dili makaon. Madaot kuno ang humay pero nakatry naman mi ing ani guys ni adto ni aging tuig dili man si Zapod ingani nga dali ra kaazo nadaot ako humay nga ginaling so ibig sabihin guys kanang mga humay sa merkado nga pila na nakatuig dili mahalin dili man lagi maunsa so ibig sabihin napod na siya chemical puro na lang chemical agatong pagkakaunon ug naa ka sa syudad magpuyo kay umupalit pug kag mga utan ag mga utan ang gisiga pa man di man jud pud madaot pero porbahe ag kanang utan nga bag-o nimong kinutlo labi na inga anang tangkong manguha kag tangkong unsa dili ni mabutangan og chemical guys kadali ra ka zumalaos pero kanang tangkong sa palengke nang gilurat pag mga dahon guys grabing mga kuana ibig sabihin gipangbutangan so nag chemical nana joy mga lason nga makaon sa tong lawas guys kay tanan nga pagkaon nana joy mga chemical maazusod magpuso og probinsya kay makakaon jud ka og presko nga way halo nga chemical guys kay kinini lagi nga mo ang bugas madaot lagi kuno ni og di kuno ni mahurot og dali pero amo na lamang hudtonig dali arong dili madaot kay wa man jud ni chemical pero di pud siguro ay paminawon na to guys ug madaot ba jud kining atong humay kay kuno ang kini kunong humay nga puwa dali ra kuno kayo madaot ag bugas ingani paminawon na to og tinuod ba nga og dali ra ba jud siya madaot unsa mo ni guys no agato ang pagpagaling kinahanglan jud pud ni siya guys atungan jud ni siya guys kay aron nga ma-monitor jud sa nagbantay sa galingan guys manini idang si karaw-karaw kay aron kunuhay kuno mga tangtang unsay matangtang ingani ag mga tahok ba kay naman sa nagatubang sige sa karaw-karaw wa sa mubihan sa bukuot na pud si sa guys sa mukaraw na pud
nga pwede man siguro ni og di nakarawon no una ning lakaw na siya guys kay isa na hang gizabo ang izang kuan ang tahop gizabo na ni jag tahop nga to sa sudlanan sa og ikaw pun palit og tahop ngani guys grabe rang bratuha og bugas din ni isang gizabo day guys then na guys gibangan na sa ang partner in crime ang usa ka sako o na usa ka sako nga bugas ni siya guys puwa unsa na apa kay tulo lagi ni sa kasako guys sa mo ang tulo kasako unom din ni sa kasako ang amo ang gipagaling ug manini guys nakagaling na ta og usa kasako mosunod na pud ni sa sunod ang sudi nga ni sa tulo kasako kay sa usa kasako kay tulo ra man kabaldi na nimbalik na pud sa sigaraw-karaw guys naaralaman sa sigaraw-karaw daana guys sige karaw-karaw siya sigaraw-karaw sumukuot na pud sa dito na pud siya i-adjust tanaw na pud siya guys sigaraw-karaw unsa to ra man day didto ato ra man day didto mo agi ag kanang bugas guys to as pikas o ato ra didto mo buho unsa daring pikasa pud ag binlod sige sa karaw-karaw guys mo na izahang serbisyo halakaraw o na pukusan naghuwad na pod aw na sa tubangan day guys ag bugas naghuwad na pod siya mo na din na ni ag bugas unsa na napod mohapit na siguro to na human or saan ni ba kay isa naman pong hilabtan na naman po si Ziggy adjust sapit na po to na human siguro guys mo to nga izahang gi-adjust